কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয় ততই মঙ্গল। হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি না। এসব আমার ভালো লাগে না। अभी मजा आएगा ना। তোমাদের সাথে আমিও যাব। কেমন দেখায়? আমার সঙ্গে ফাজলামি করবে না। শব্দ কে করলো? এই থামো। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। কথা কি ক্লিয়ার না ভেজাল আছে? रोम रोम भाइयों। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्या कर रहे है यार तू? तो मजाक है क्या? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। Action! छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा। দেখো দেখো খাচ্ছে। তোর সাহস দেখে মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে যাই। मेरे बारे में क्या है सोचती दुश्मन। এক থাপ্পড়ে তোর বাপের নাম ভুলিয়ে দিতে হবে। এর অপমান আমি সহ্য করব না। Cuma